माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा राज्य के बेरोजगार युवक युवतियों को चौक मुड़ी बेचकर करोड़पति बनने का सपना दिखा रही है। मुख्यमंत्री की बातों से ही प्रेरित होकर एवं अपना सपना साकार करने के उद्देश्य से भाजपा द्वारा बुधवार बांकुड़ा भैरव स्थान मोड़ पर चौक मुड़ी बेचने का अभिनव प्रयास दिखाया गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा राज्य के बेरोजगार युवक युवतियों को चौक मुड़ी बेचकर करोड़पति बनने का सपना दिखा रही है। मुख्यमंत्री के बातों से प्रेरित होकर एवं अपना सपना साकार करने के उद्देश्य से भाजपा के द्वारा आज बांकुड़ा भैरव स्थान मोड़ पर चौक मुड़ी बेचने का अभिनव प्रयास दिखाया गया, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा आज बांकुड़ा भैरव स्थान मोड़ पर चौक मुड़ी बेचकर करोड़पति बनने की शुरुआत की। भाजपा जिला उपाध्यक्ष नीलाद्री शेखर दाना के मुताबिक माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा राज्य के बेरोजगार युवक युवतियों को चॉप शिल्प के माध्यम से करोड़पति बनने का सपना दिखाया, जो कि भाई भाइपों की तरह से करोड़पति बनना चाहते हैं। आज राज्य में बेरोजगारी जिस कदर बढ़ी है, सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया। मौके पर जिला युवा मोर्चा अध्यक्ष सुनील मंडल एवं अन्य कार्यकर्ता मुख्य रूप से उपस्थित रहे। আমাদের পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় তিনি নির্দেশ করেছেন পশ্চিম বাংলার শিক্ষিত বেকার যুবক যুবতীদের উদ্দেশ্যে, যেহেতু তিনি তাদের কর্মের সংস্থান করতে পারছেন না, তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, তাদেরকে দিক নির্দেশ করেছেন যে তোমরা পাড়ায় পাড়ায় রাস্তার ধারে বসে চপ তেলে ভাজা ভাজো। শুধু চপ তেলে ভাজা ভাজাই নয়, কোনোখানে মুড়ি ঘন্ট করতে বলেছে, কোনোখানে ঝালমুড়ি বিক্রি করতে বলেছে। আর সেই মুখ্যমন্ত্রীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে, তার কথাতে অনুপ্রাণিত হয়ে আজকে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির নগর শাখার পক্ষ থেকে 16 নম্বর ওয়ার্ডের পক্ষ থেকে সমস্ত যুব ভাইদের পক্ষ থেকে, যুবতী ভাই বোনেদের পক্ষ থেকে আমরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে আজ থেকে চপ ভাজা শুরু করলাম। এবং এই চপ ভেজে আমাদের একটাই লক্ষ্য থাকবে যে দিদি যেহেতু নির্দেশ করেছেন যে তোমরা চপ তেলে ভাজা ভাজো, আমরা চপ তেলে ভাজা ভেজে আমরা দিদির ভাই ভাইপোদের মতন আমরা কোটিপতি হতে চাই। এমনিতে তো আমাদের কোনো অর্থ নেই, যার জন্য ন্যূনতম ব্যবসা আমাদের, তার কথা শুনে এই চপ তেলে ভাজা আমরা আজকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভাজতে শুরু করেছি। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज।